إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مبالا تنتو ببركة كسين نما ينافع كجدي كجايا كتان فين باكا على كرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أفرو مسو سنوما مؤمنو باو أنا كصحابة كل جلهم نما هما ودي الله سبحانه وتعالى كلمة بغاتيا ودسونا سري سروكا بالوكا دونغا سون على كراكا تيديان كتوكاكو صلى الله عليه وسلم ولا دي لك لبا ويمان كان بي لك هنا اسلامي فرولا لك يفوما لك دارو نيما لك كبرو نورو اسلامي فري بامغاتو كورالي كورا انت ماورتا لك هينولا ويانكو لا هرا بوسي فولا مونا نوي لا هرا جيورو فولاي نوي كبرو كونا لك نويوما ala ku lafiya ka kaburu kono ɲɛnamaya la ala ku lafiya ka kaburu kono sigi la ala k'an yɛrɛw lafiyalen suma ala k'an bɛɛ laban ɲɛ n ka jamana ala ka kolosuma ala ka basigi ala ka sabati ala ka hɛrɛ jigin a kɔnɔ ala ka tɔɔrɔ wuli ala ka janfaw tiɲɛ ye jamana ye a n'a denw ala k'u kisi o ɲinibaga jugu bɛɛ tɔɔrɔ ma ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma. Sungalo kalo barikama ɲɛsinnen dɔ an ma an yɛrɛ ɲɛsinnen dɔ a ma ala k'an ɲɛ da ɲɔgɔn ka hɛrɛ la ala k'an balo a kɔnɔ bato kɛ ko ɲuman ala k'o nɔgɔya ye ala ka kɛnɛya d'an ma ala k'an nimaniya jidi d'an ma ala ka dugawu jaabi d'an ma a kɔ hɛrɛ ala k'o nɔgɔya n'an badi silamɛ bɛɛ lajɛlen. Sisan an bɛ ka alakira sallallahu alaihi wa sallam ka sana tagama ina leçon minnu sɔrɔla darso minnu sɔrɔla an tun bɛ kan ka olu de tiri ka bɔ a kɔnɔ ala k'an ni sababa bɛn a darso dɔw bɛ maa encourager o ye kɛwale ɲumanw ye a dɔw bɛ maa papa k'i tasɔn k'i farati ka d'a kan kɔlɔlɔ b'u la minnu ye fɛn ɲumanw ye n'a ye olu sɔrɔ yen n'o ye fɛn min ka kan ka encourager ka o kɛ an ko dɔ ye subhanallah fɔ ye n y'a yira ko nabila ibrahima ɲamani kisi b'a ni ciden bɛɛ ye ani alakira kelen ka ɲɔgɔn rencontrer sanfɛ a ye nabila ibrahima sɔrɔ sankolo jolina na alhamdulillah sanfara wolonwulana sankolo wolonwulana a ye nabila ibrahima sɔrɔ yen kelen ka entretien kɛ ka ɲɔgɔn fo nabila ibrahima ye cadeau dɔ d'a ma k'a kana o di anw ma duguma yan a ko i man t'o fo n ye n'i jigila ka na duniya kɔnɔ nka i k'a f'u ye ko alijana ala ye alijana dilan ka ban alijana dilanna ka ban pewu ala ka alijana nɔgɔya ye an y'a fɔ entre parenthèses ko tellement aljana ka fisa ni fɛn bɛɛ ye ko seli wagati fila bɛ yen ko sariya b'a ɲini an fɛ o seli wagati fila in kɔnɔ an kana wuli ka bɔ an sigiyɔrɔ la salamu alaikum kɔfɛ fo an ka ala deli alijana na siɲɛ joli siɲɛ 7 an ka ala deli k'a k'an kisi jahanama ma siɲɛ 7 o ye seli wagati fila jumɛn ye fajiri lazara jarage fajiri alhamdulillah fajiri ani fitri fajiri seli kɔfɛ i kana wuli ka bɔ i sigiyɔrɔ la astaghfirullah 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 allahumma anta salam minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله سبحان الله بسواء سواء الحمد لله الحمد لله بسواء سواء الله أكبر بسواء سواء كأكمنانك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Maintenant au zikru nunu ika profiter ika foko Allahumma as'aluka al-janna
Allahumma as'aluka al-jannah, Allahumma as'aluka al-jannah, Allahumma as'aluka al-jannah, chien wolonvla. Allah mi deli al-jannah na, Allah mi deli al-jannah na, Allah mi deli al-jannah fo chien wolonvla. Kofe iba fo Allahumma a'udhu bika minan nar. Allahumma a'udhu bika minan nar. Allahumma a'udhu bika minan nar. Allah me tanga ini fe. Ni ka sebaya emi be kishi ke kan kishi jahannama torom. Lan kishi jahannama toroma chien wolonvla. Ibn fo fajiri seli kofe. Ibn fo fitri seli kofe. N'ala sabati nin kan k'i ni sababa bɛn ni to nin kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko nin danfɛn ba fila de yɛrɛ de bɛna na dugawu k'i ye ko ala ka kelen b'a fɔ ala ka i don ale kɔnɔ n'o ye alijanna ye kelen b'a fɔ ala k'i kisi ale tɔɔrɔ ma n'o ye jahannama ye yarabi ala ka alijanna nɔgɔya an bɛɛ ye an'an baden silamɛ bɛɛ ala k'an bɛɛ kisi jahannama tɔɔrɔ ma. Donc o nabila ibrahima ne man kisi b'a ye a ko alakira kana nin kado di ale ka kado di a manto ma a kɛlen ko bɛ k'a ka foli f'u ye ko ala tilala aljana na aljana dilanna ka ban a pɛrɛlen no a dira ni a fidèle ye ala k'anw ye olu cɛla a ko mɛ fɛn kelen bɛ yen ala ma ɲinɛ o kɔ dɛ ala y'o tɔ arijinɛden yɛrɛ bolo e yɛrɛ de b'o dilan i ka arijana kɔnɔ Allahu akbar. Fleur aljana fleur ala ye fɛn bɛɛ dilan arijana kɔnɔ biriki kelen sanu biriki kelen warijɛ a joint ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ don i n'a fɔ n'i bɛ so jɔ i bɛ bɔgɔ min don birikiw ni ɲɔgɔn cɛ o ye miski ye. Allahu akbar. Birikiden kelen sanu birikiden kelen warijɛ miski de bɛ don olu ni ɲɔgɔn cɛ k'u bila sanfɛ a ɲɔgɔnna dan fɛn tɛ yen fɛn ɲuman tɛ yen mɛ ka fara nɔnɔ kɛnɛ kɔ kan a n'a di nɔnɔ kɔ a n'a dulɔ kɔ a n'a bajiw olu bɛ sirikile arijinɛden kelen kelen bɛɛ ka sanga so dugu ka fara kan ɲɛ fɛn dɔ bɛ yen ɲɛ ma ye a bɛ alijana kɔnɔ a exemple tɛ diɲɛ na k'i b'a comparer tulo m'a mɛn a bɛ alijana kɔnɔ a mankutuma deli k'a fɔ kitabu kɔnɔ k'i b'a mɛn wa a tɛ se ka imaginer ka da kan fɛn min exemple tɛ diɲɛ na o tɛ se ka imaginer yarabi ala kana haramu don an ni alijana cɛ mais o n'a ta bɛɛ ala ye fleur to yen o plantation ni o cayali o bɛ alijinɛden yɛrɛ bolo o tuma nabila ibrahima ko ne ma ni kisi b'a ni ciden bɛɛ ye ko ala kɛra k'a fɔ an ye ko ardul janna qi'an ko alijana dugukolo ye i b'a fɔ dal c'est-à-dire qi'an a tɛ se ka arroser a tɛ ji yiri sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n bɛ a arroser ka ji k'a kɔrɔ walasa n ka yiri ka wuli ko non ji tɛ jɔ yen mun bɛna to sisan e ka fleur bɛ falen ji dun tɛ k'a kɔrɔ ka da kan alijinɛ dugukolo pɛrɛlen tɛ ka ji garder ji jɔyɔrɔ tɛ sɛnɛkɛ dugukolo tɛ o tuma ko n'i bɛ fɛ ka fleur sɛnɛ alijinɛ kɔnɔ a ka wuli ka k'i sago ye ka i ka alijinɛ so bɛɛ tun ni fleur ye k'o de ye subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ni maa min ye nin fɔ ka caya i ka alijinɛ fleur bɛ caya ka so hakɛ la ni maa min ye maa min dan nin na silamɛw la i y'a fɔ k'a tigi dan i ka alijinɛ fleur bɛ caya ka tɛmɛ a tigi ta kan donc ni fayida di la sana yɛlɛ su alakira ma sallallahu alaihi wasallam. Maintenant a ye fayida wɛrɛ jumɛn ye o ye a taalen alijana visiter ani jibirila ne ma ni kisi b'u ye k'u mana taa alijana so fɛn fɛn na u bɛ taa senkan dɔ mɛn u ɲɛfɛ u bɛ maa dɔ senkan mɛn o t'a tigi ye mɛ u b'a ye a bɛ ka taga ɲɛfɛla la alakira nana jibirila ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko nin dun ye jɔn ye an mana taa visite la alijana yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ senkan in mɛn jibirila ko nin y'i ka misiri welela bilal senkan ko bilal fana ko a y'a sɔrɔ mun fɛ Muhamadu n'i jigila ka na duniya kɔnɔ bilal ɲininka i kɔni ne ɲininka ko nin jɔn senkan in b'a lɔ bilal don mɛ a y'a sɔrɔ cogo min na n'i nana i bɛ bilal yɛrɛ ɲini Allahu akbar ala kɛra jigilen ka na sallallahu alaihi wasallam a nana bilal ɲininka a ko bilal ko ne ye senkan mɛn alijana kɔnɔ a ko don min an ye alijana visiter ne ni jibirila an bɛna taa yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ senkan mɛn ka taa jibirila ko e sen parɛn ka don e de senkan o kɛra nisɔndiya ye bilal yɛrɛ bolo nisɔndiya si tɛmɛlen tɛ alijana sɔrɔli kan o de la dɔnnibaga dɔ ye dɔ yɛlɛ kan mɛn ten kwa
ako ko ay balmanke de wuli kana ay yele kala bay wuli kana ko mako bala ya wuli ako ne ko e ka jati bola lahara ka fo ko yar jina soro ako o mu kuma e karamo en sabali ka jati bo ako ka jati bola ko e kishila jahannama toromo ko sauver la o ma ko de ako ne masafolo e masafolo mu be e nyine yere ko kan nyina lahara ko ita do jati bina botu mina kan yele bange ita do ko mo mi yar jina soro diga kan yele tan tange na ma confirmer ki yar jina soro ima nga yele tan kwa donc no de ibe jantu yere la bi majigi fikar jina soro ibe sabari fika aljanna soro ibe yafa fika aljanna soro ibe sra alanye fika aljanna soro na aljanna soro la lungolo o kuma fin be la blali ma tangi jati ma bo e ma lo ke aljanna soro ifarati ala ka hakli mandam ta bilal ko ni nusonja ala ka nga nusonja o chaya ni nusonja ko fola moy ayoro be sharia be muyini fe nana fi sigile me kamana ka ko do bila wal mahamidu bila alasna ko dikaje tinaga sey subhanahu wa ta'ala o nusonja chune kan o kela dingurani soroyo ya o kela idendo akibariya tunna nyona yere ko nyana saka fatula iballa ka mete ko unana wal ma ko do ya kibariya me yorodola nusonja fen sa ebe munyine ne fe salat kalatan to alhamdulillah wa ni bekay mais balo forme kele ni bala sa ya mira nute ni be ala tando ko na teta ko ta salatu ko ray ko dugo sujud nga realite balmange mi fodo sharia la ni nous son jakko chunika ibe singi silendo ki tenturu alay fuma ko sujudu shukr c'est-à-dire la prosternation des remerciements ya rabbi ala ka nga heroje isigile me aseti adabalti ahamtila ikuzen dos nagi wele che ni fama wa koni jo fu abeli boy labe tari to ko se ba agence la na so ni bita heji la nyina Allahu akbar imasi na hali masu gwala ka here chuikante sharia la eni ka fo fana mamu ayide mam toy folo ka madam toy ka nyeshi min kala sobe ka here in lasima mi e cousin hakli jigila no Allah subhanahu wa ta'ala sujudu ko folo abe here wore ki min toy wa ista'azana rabbuka la in shakartum la azidannakum ala ya publié ka publication ke ka ta sangolo folo fo sidratul muntaha akombe min fo ya ka ken chéri attestation aw meleke danfen baw abeka ke chéri ni hero ke nga join du huluka na ene ala lon kam bargada abeto here ko fo la harafuna ya la in shakartum na ene barkada ni hero la zidannakum bat ijidi jugu ya to tien hasidiya to tien tabal jugu to tien tanga abeka ala doni here yi abeka majigi abeka here ka ala ka join atiki nun korta maw sanfe atiki reira atika ka seira mala amajigi leno ka be to ka succès kono fo saya majigi ka di alay donc ini kala bi folo ka min ke ibe sujudu ke alay sujudu ke alay be mu fo subhana rabbil ala ko kele ne fo ko fe ala ni che ala mi fo ala ele psigal ke ala ka to no ya ka ke batum ne le donc ibe soro ka to no ole nyinin ngai ole yelema ok tiga ra kolon fo ni ma were foy ni fien imbola minde fien duma de fien kalama de la ibe sujuru leke fien manani ni funde ni manani ala de ndima ala ka ni mania dama ma bilal kele ko ke ala ga ko wala maintenant a cause fo mu ya to ye ni avantage pas sur ka pe ko arjina ko bilal ko ako ale ko ni balo de prophète sallallahu alaihi wasallam ame fam nga amba me erida an shimachi
e de ci la ko donc e ye seliji nafan fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ ka to seliji la tuma bɛɛ ko kaɲi silamɛ n'i bɛ se n'i ma dɛsɛ ka n'i ka seliji ta bila ko fo i ka misiri wele kan mɛn k'i ka kɛ seliji la tuma bɛɛ ni seliji tiɲɛna tuma o tuma i ka seliji kuraya i ka kɛ seliji la tuma bɛɛ k'o ye hɛrɛ ba ye a ko donc ko ne ala ye o nɔgɔya ne ma ne fana ye n encouragé o kɛwale na ala y'a nɔgɔya n ye kabini ne ye kuma in mɛn e mo alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam fo bi ne hakili b'a la ne ka seliji ma deli ka tiɲɛ ko n m'a kuraya non seulement n b'a kuraya seli wagati bɛ yen o seli wagati tɛ yen o n bɛ seliji ta wa n'a bɛnna muma ma nafila bɛ se ka seli wagati mun na n bɛ dulɔ fila di ala ma alakira ko allahu akbar voilà donc dɔnnibagaw ye leçon jumɛn bɔ nin na nin b'a yira baara cinin tɛ ala fɛ yen dɛ la baara ka kɛ ala kosɔn dɔrɔn ala b'o de filɛ baara cinin tɛ ala fɛ yen n'i y'i cɛsiri baara ɲuman dɔ la maa b'a dɔn maa t'a dɔn e cɛsirilen don a la wallahi ala ka hinɛ kɔnɔ a se bɛ ala ye i ka arijinɛ sɔrɔ a sababu la kuma bɛɛ ka baara dɔ lajɛ min ye ala kama baara ye a ka laɲini ye ala kelen ka da ka ko tɛ dogo ala la a ka maa y'a dɔn a ka maaw m'a dɔn a dɔnbagaw y'a dɔn a teriw y'a dɔn muso y'a dɔn muso m'a dɔn a kɔni k'a dɔn ko a tɛ dogo ala la wa baara ɲuman don a ka laɲini ka kɛ ala kama ye a k'i cɛsiri o la fo saya a kana a bonya yɛrɛ ma dɛ a tɛ se min kɔrɔ nɔ mɛ a yɛrɛ b'a dɔn inshallah fo k'an san tɛ dɛsɛ nin na a k'i to kan fo saya o ka di ala ye kojugu ala kira ko sallam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat ko baara min ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan baara min n'a tigi tola kan hali ni baaraba tɛ mɛ a bɛ k'a kɛ dɔrɔn des années a b'a la a m'a bila ninnu ye hɛrɛ ko ye minnu yela sana yɛrɛ la comme darsu ayiwa silamɛya ka méthode ye min ye toujours n'a ye hɛrɛ fɔ a bɛ hɛrɛ tana fɔ dɛ faman ya'mal miskala zarratin khayran wa man ya'mal miskala zarratin o ka ɲi kɛ ni hɛrɛ fɔla ka o nege don i la tɔɔrɔ fana bɛ fɔ walasa k'i yɛrɛ méfier o la ala ka ni sababa bɛ donc maintenant a ye tɔɔrɔ ko jumɛn ye n'a bɛna o fɔ an ye n'an b'an yɛrɛ kɔlɔsi a taara a ye arijina visiter a ye jahanama visiter jahanama visiter tɔla a y'a sɔrɔ kamalenkɔrɔba dɔ dalen don a dafalen don n'i y'a ye i b'a fɔ n bɛ n den d'a ma mɛ mɛlɛkɛ bɛ dɛndɛn ka na a dalen kunna ni kabakuru belebele ye kabakuru belebele a b'a kunkolo viser dɔrɔn a b'a bila ka jigin k'a kunkolo ci tɛ bɔya ye a fɔ sɛfan allahu akbar a bɛ yɛrɛyɛrɛ ka yɛrɛyɛrɛ ka yɛrɛyɛrɛ a farikolo bɛ yɛrɛyɛrɛ ka bolo ninnu sama sama ka sen ninnu sama pour que nin ka bɔ n'a nin bɔra n'a sumana ala bɛ tila ka a segin ka a nin don a nɔ na an balimaw nin ye lajaba ye dɛ bon jahanama ye problème de ye nin n'a sɔrɔ ko n'i kun filila la ko i b'o châtiment kelen kɛ dɔrɔn i nin bɛ bɔ c'est fini farikolo tɔ bɛ kɛ fɛn lankolon mais non 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 la yamutu fiha wala yahya kana don jahanama na dɛ n'i donna jahanama na he baara sɔrɔla i tɛ sa i tɛ balo parce que ni saya nana ala bɛ tila k'i ni force d'i ma tugun walasa i ka lajaba nɛnɛ yarabi ala k'an kisi jahanama sira o sira bɛ an se jahanama ma ala k'an kisi o la mɛlɛkɛ to la a bɛ kabakuru jigin cɛ in kunkolo kan n'a y'a kun ci n'a firifirila ka joli kɛnɛ kunkolo karaba ka joli kɛnɛ bɔ a la k'a ci a farikolo bɛ yɛrɛyɛrɛ ni nin bɔra n'a ko k'a bɛ suma ka kɛ farikolo ka kɛ su gansan ye nin bɔra la ala bɛ tila k'a kun a bɛ yɛlɛma ka kɛ cɛ dafalen falen y'a nɔ mɛlɛkɛ bɛ min na dɔɔnin ka kabakuru bila ka jigin a kunkolo kan ala kɛra ko nin jibirila nin ma nɔgɔ dɛ nin ye janga ta ye dɛ sallallahu alaihi wasallam a ko jibirila mun ye nin bila nin na a ko wala ko nin tun bɛ sunɔgɔ seli wagati kɔrɔ a tun bɛ baara kɛ seli wagati kɔrɔ seli wagati bɛ se o bɛ bɛn ale don kuma ma ka birifini bila a yɛrɛ da a yɛrɛ b'a dɔn ko seli wagati sela o bɛ bɛn mɔgɔw bɛ labɛn k'u bɛ na misiri la o bɛ bɛn a ka mobili bɔtɔ ma k'a bɛ taa ka rendez-vous la fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun bɔnɛ jangata
martona bugali kungolo ci jahanama jeni folongono fili o be mawe munu ko kuye islamé mo kasra foyte silla kelno ku yere lañina seliko u yere lañina u yere mañina de u yere lañina allazina hum an salatihim sahun ñina ani yere lañina o te kele ala kan man yadam wala munu be ka kulonga sella o be ka kulonga o yere de la ka da kan o be na ninja ta soro yere ala kan fara seli matrafa bawka kuma ni ya ga nyana ma kono ala e seli bunya yire la ko le ko ala ta fe ka la jaba soro lahara ya rabbi ala kan na fan seli ji allah o ye mu were no fana be ma ki yere korosho fana na o ye atara soro o dobe dumuni minan fila sigile no akoro dumuni minan kelen ba gerefe zero pa na ya bulo keta dora bulo be dora iba fo ni be dumuni ke be minan ble yira koro to wa ibe je dumuni duma fen do o be o asetin ko o ka dumuni duma te kele me ko ka ble kuna doron ibe fen don dumuni duma na ko le kadi eni abako me kaba ko ejume dumuni aseti flana o yoro ka jayi na fo mise suraka niveau nyoko meleke jere na kuna ni busan fo ka sa ateson ata bolo don na de mu yoro ka jala de abi obligé ka ta audita o dun e ba do o emia o aseti contenu ala kan ni nyada kan dumuni toli ani nyuguto fin aka haketo hali adamade meta makunya femi kama nyegena olu bele be o fen ngona ni tumu mais ape odi takada fala ka dun fa tumu kise na fen fo me wada fe atesia ni sanuman timiman dumama bayin tufu fana interprétation gala muye ala kan sutra ko lutunye mawe bu furu nyon jafa ka furusirila silamɛw kɛla sere mɛlɛkɛw kɛla sere ka fara Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka sereya kan mais ale ma silamɛw bonya a ma mɛlɛkɛw bonya a ma ala bonya o furu min sirila n'o kɛla ta ye a kɛla o ta ye ni latigɛ tɛ ni saya tɛ olu de ɲɔgɔn ta ye a b'o kelen bɛ kelen janfa ni muso la a bɛ cɛ janfa a bɛ taa ala kota kɛ ni cɛ wɛrɛ ye ni cɛ do a bɛ muso in janfa a bɛ taa ala kota kɛ ni muso wɛrɛ ye o tuma a tun bɛ ban ni sanuma ni halala ni timima ni min acceptelen no ni fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ni bɛɛ jɛlen no n'a ye a tun bɛ o janfa cogo min na ka taa i fa haramu kasabɔlen tolen na a bɛ nin dumuni kuntan in fana dun de la a tɛ kuma la fiyewu a ka timima ye donc aljazaw min jinsil amal i ye kɛwale min kɛ i bɛ sara o de la ala ka nimaniya d'a ma wala ni fana b'a yira ja albi ma k'i kɔlɔsi ala kota la furuɲɔgɔn janfa la ala ye dɔnɔgɔ ye ka ban alhamdulilahi rabbil alamin a y'a wasa don ɲɔgɔn na a ka ala ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ka ala ka latigɛ kɔnɔ mais e y'o janfa ka taa maa wɛrɛ fɛ min t'i furuɲɔgɔn ye ka taa ala kota kɛ n'o ye k'i k'a dɔn ko n'i salaw lahaliya la e sara ye nin e bɛ dumuni duman tɔgɔ mɛn lahara i t'a la i nɛn kan i bɛ tolilen kasama tiɲɛni in de don balimaw a ye kiritɛri wɛrɛ o ye jumɛn ye dɔw bɛ na lahara kɛnɛ kan u den kelen t'u ɲɛda la i b'a fɔ ni su wulila cogo min na kaburu kɔnɔ a ɲɛda jalan u bɛɛ balen ɲɛkolo jalani o bɛ wuli cogo min na olu bɛ wuli ten lahara ka ɲɛsin maaw ma o fana filɛ man di dɛ o tuma olu fana ka kiritɛri kɛ jumɛn ye ala k'an sutura olu tun ye maaw ye minnu ye delili ka maaw dali ka delili kɛ k'a fɔ fisabililayi a ye n sɔn nasɔngɔ tɛ n bolo bi ordonnance bɛ n bolo bi ka balo ka gɛlɛn ma furasɔngɔ tɛ n bolo an balo t'an bolo an ka balo banna an ka malo banna an ka ɲɔ banna foyi tɛ du kɔnɔ minnu y'o o minɛn ta k'a sɔrɔ o t'a mérité u n'a man kan
ala k'an sutura u n'a man kan kɔrɔ sariya bolo critère dɔ le bilan bɛ n'o ye adamaden sɔrɔ sariya bɛ jɛna i ka delili kɛ i ma kɛnɛbagatɔ ye fanga t'i la ka baara kɛ fanga t'i la ka balo ɲini ka se yɛrɛ ma maa t'i bolo min bɛ jɔ n'i ye fana sariya bɛ jɛn d'i ma man kɛnɛ i tɛ se ka baara kɛ ala b'a lɔn hadamadenw b'a lɔn e yɛrɛ man kɛnɛ i tɛ se ni i tɛ se ka essayer yɛrɛ ni mɔgɔ y'a ye i b'a lɔn walayi nin tɛ se ka bila foyi la sariya bɛ jɛn d'i ma i ka maaw deli mais e ka kɛnɛ i sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ i ɲɛ ka kɛnɛ e bɛ se ka diɲɛ baara bɛɛ kɛ hali n'i ma se ka dɔ kɛ i bɛ se ka dɔ kɛ baara ka ca dɛ ala k'an sutura k'i bani diɲɛ baara bɛɛ lajɛlen ma hali gardien kɛ o bɛɛ ye baara ye o hali ka yala ka fɛn misɛnninw feere kɛ sofagalanw ni mun ampuli ninnu ni bougie ninnu ni fɛn ninnu o bɛɛ ye baara dɔ ye ka taa sɛnɛ kɛ o ye dɔ ye ka t'i gɛrɛsɛgɛ ɲini sugu kɔnɔ o ye dɔ ye ka don métier la ka métier kalan walasa k'i da hey i mana baara o baara sɔrɔ o kɛ i gɛrɛsɛgɛ bɛ ala bolo o ka fisa i ka taa kɛ maaw deli ka sɔrɔ i tɛ delili mérité n'i sala o kan lahara lɔ e bɛ wuli k'a sɔrɔ bu den kelen t'i ɲɛda la o y'i ka taamasiyɛn ye fɔlɔ o y'a sɔrɔ kiti ma tigɛ an balimaw nin sanayɛlɛ nin na en réalité a falen don leçon caman na ala ka alakira sara an ye hɛrɛ la sallallahu alaihi wa sallam ka d'a kan ale de y'an bɔ ninnu kalama fɛn dɔ bɛ yen e b'a miiri k'i b'a kɛ ko maa t'a kalama mais a kɔlɔlɔ ye min ye lahara o ye nin fɛn ninnu a dɔ fana ye jumɛn ye a yirala la ko lahara ko dɔw bɛ tunu circulation na k'a sɔrɔ kiti ma tigɛ jugement ma kɛ fɔlɔ male k'a fɔ ko a taara yan walima jugement yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ mais olu bɛ tunu papara ala dun ko wa in kullun lamma jami'un ladayna akala muhdorun suratu yasin ala ko aya labɛn dɛ ni diɲɛ wulila don o don n tɛ kɔ don maa si la hali soso a tɛ to a kɔfɛ a bɛɛ bɛ yen kuma tɛ hadamadenw ma kuma tɛ jinɛw ni non bɛɛ de bɛ kiyama kɛnɛ kan i bɛ maa o maa kibaruya mɛn a kɛra maa ɲuman ye o a ma kɛ maa ɲuman ye o a bila i kunna e n'a bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ a tɛ ɲɔgɔn kɔrɔ o il est là Allahu akbar les jours de la résurrection les grands jours de rassemblement a ɲɔgɔnna fara ɲɔgɔn kan don tɛ yen hala ka ca hiji jama ye hala ka ca arafa jama ye ka d'a kan fɔlɔmaw ni labanmaw o bɛɛ de bɛ kɛnɛ kan ye ala k'an kunna wolo o don dɛ o la ala o don mankutu ko lahara ye fɛn fila le kelen i ka kunna wolo ka victoire sɔrɔ k'i kɔrɔta i tɛ jigin tugun yarabi ala k'an ko ye wala i ka cɛ k'i pɛrɛ i tɔn kan k'i malo k'i lɛbu i kana kunkɔrɔta sɔrɔ tugun lahara ye nin fila de malo kɛnɛ ani kunkɔrɔta kɛnɛ yarabi ala k'an ta kɛ kunkɔrɔta ye lahara ye nin kɛnɛ fila de ye dɛ kunkɔrɔta kɛnɛ i tɛ kuma suru tugun walima lɛbu kɛnɛ i tɛ sutura tugun ka d'a kan bɛɛ de bɛ yen wala o b'a f'i ye i tɛ fɛn o fɛn dɔn a ɲɛɲini dɔɔnin na n'i tɛ kiti dɔn a dɔ ɲini yanni i ka taa maloya don na don min malo ka bon ni yan ta ye cɛ nɔ nin ye e den ye i den filan don i mɔden don mais ala ye silamɛya dɔnniya d'a ma ala ye tahiya dɔnniya d'a ma ala ye alikuranɛ dɔnniya d'a ma ala ye jɛnɛba dɔnniya d'a ma a ɲɛɲini a bolo i kana maloya in jate o tɛ maloya ko ye ala de y'a d'a ma ale fana mago bɛ fɛn dɔ la e bolo mais n'i y'o kɛ ni maloya ye ani kuncɛbaya ye ko e den don e tɛna se ka sigi i den fila kɔrɔ o k'e kalan lahara malo ka jugu diɲɛ ta ye ala k'an sutura donc olu tunna circulation na olu ɲinina o yela min tahta aqdamul ibad u yela maaw sen duguma maaw bɛ k'u foroki maaw y'u foroki k'u ɲɛda an'u nu an'u kɔnɔbara an'u kunkolo k'a bɛɛ dɔn k'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na i b'a fɔ ni sanjiba nana o tuma cɔgali misi ka tɛmɛ misi 500 ɲɔgɔn fɛ misi 600 olu ka tɛmɛ carré kɔnɔ carré min ni pavé tɛ goudron tɛ fo bɔgɔ san ka si ka na o cɔgali misi ka tila ka tɛmɛ yen o b'o carré dɔn dɔn k'a bɛɛ dɔn dɔn ka kɛ bɔtɔ ye cogo min na o tuma ni maa ninnu kɛla tɛ adamadenw sen duguma kiyama kɛnɛ kan maa miliyari joli o bɛɛ ka yɛlɛ e kan fulaw ko ten ko kɔrɔjam ala k'an sutura o critère ye jumɛn o mana kɛ critère min ye an k'an kɔlɔsi o la dɛ ala k'an kanda o critère tɛ dɔwɛrɛ tout simplement k'olu tun b'o yɛrɛ bonya maaw ma
o tumo yɛrɛ bonya hadamadenw ma maa o maa o b'o lajɛ k'o tɛ ko kalama maa o maa k'olu valeur ka bon n'o ye maa o maa o bɛ fiɲɛ b'o la c'est-à-dire olu ka fisa ni bɛɛ ye o ka yɛrɛ bonya se la hali n'i ye foli kɛ o t'i laminɛ an balimaw ala kɛra sallallahu alaihi wasallam an bɛ min fɔ an ka bɛn kelen kɔni kan ala ka kanu d'an dusukun na k'an sabati a ka taabolo kan mais siga tɛ min kɔni na n'an bɛ bɛn o kan wallahi ciden kɔnɔ hali a ma mɛn an balima dɔ y'a fɔ an ye k'ale bɛ dɔ dɔn tellement a ye nafolo sɔrɔ k'a jamana n'a mako t'i la a k'a fɛrɛ t'i bolo tellement ala ye nafolo d'a ma bi ko n'i y'a fɔ e b'a la a bɛ min kɛ min bɛ ka kuma in fɔ hali a t'a tɔgɔ sɛbɛn nɔ arabu la wallahi hali a t'a tɔgɔ sɛbɛn nɔ kuma tɛ ka kuranna kalan mais e k'a lajɛ a bɛna ala kɛra ka kuma jaabi cogo min na sallallahu alaihi wasallam a ko nin tigi ko tellement a ye nafolo sɔrɔ a jamana ka kafa n'i y'a fɔ foli ye baasi ye ko foli ye mɔgɔ ɲɛnamaya taamasiyɛn mais e k'a lajɛ ale ka nafolo y'a fila yɛrɛ ma k'a kafa ko n'i y'a fɔ tant que a ka supériorité ye c'est-à-dire a t'a lɔn ko e bɛ se ka ko dilan ale ye walima i b'a ni san cɛ a mɔgɔ dun t'i la k'a b'i lajɛ a b'a daminɛ min k'a b'a daminɛ i senkɔniden kuma a b'i lajɛ ten i senkɔniden kuma la firiri ka n'i kinbiri la ka n'i woto la ka n'i kɔnɔbara la ka na fo i disi la fo i kunkolo la ten k'a ɲɛ bɔ i la ka tɛmɛ o bɛ min dugu in kɔnɔ yan a bɛ balo lase wa a tɛ balo lase Alahu alam parce que o mɔgɔ suguya yɛrɛ ka ko ɲɛɲini ni cɛ man ɲi e ka o tigi jogo lajɛ e k'a lajɛ alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam alakira tun ye ciden ye dɛ n'a ye fɛn fɛn fɔ n'i ma y'o maaw la ni kojugu lo ala tanto nun t'a tigi bɛ yen wallahi a bɛ yen nin fɔla anw ɲɛna an n'a tun bɛ seli mosquée verte la u b'a fɔ misiri ma ko Samasew ka misiri mais ala ye gɛrɛsigɛ d'a ma a y'a ka yɔrɔ jɔ a yɛlɛma a ko wallahi ko cɛ tellement u yadalen don olu n'a bɛ baara yɔrɔ kelen na k'a kafalen don a ye baara kɛ non f'a yɛlɛmana kungo kɔnɔ k'a ye investissement min kɛ a ka foro la c'est centaines de millions maintenant a nana mun ye sisan a y'a yɛrɛ kafali ka bila maaw sanfɛ tant que e kɔni tɛ ale ka fɛɛrɛ kɛ foyi foyi ko n'i ko ko karisa an ni ɲankuma k'a b'i lajɛ i senkɔniden kuma la ten ka n'i kinbiri la ka n'i kɔnɔbara la ka n'i disi la fo i kunkolo ka sɔrɔ k'a ɲɛ bɔ i la c'est comme nin ye jaabilen ye quoi ni nin ma tobi ala kɛra ko nin n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ tunu circulation na ala b'u sara kɛ jumɛn ye u y'u yɛrɛ yanga ala ka jɔnw sanfɛ u y'u yɛrɛ fisaya ala ka jɔnw ma o tuma ala bɛ ala ka jɔnw bɛɛ bila ka taama u kan walasa u k'a dɔn k'olu tun tɛ foyi ani yɛrɛ fisaya mɔgɔ ma dɛ yɛrɛ ma jigin ka bɛn maaw ma ala kɛra ye dugawu dɔ kɛ sallallahu ko maa si min ma jigin ka i to dawula kɔnɔ k'i to dɔnni kɔnɔ k'i to nafolo kɔnɔ k'i to manja kɔnɔ k'i to bonya b'i ni maaw cɛ k'i majigin ka bɛn maaw ma fo ala k'i kɔrɔta ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu maa si min ma jigin ala ye fo ala k'i kɔrɔta o sensi contraire ye jumɛn ye maa si min yengɛ maaw sanfɛ fo ala k'i majigin ola muso kana nin k'i jogo ye i muso ɲɔgɔn cɛ la cɛ kana nin k'i jogo ye i cɛ ɲɔgɔn cɛ la i k'i majigin yada ka taa se fo hali ka adamaden laminɛ o ma nɔgɔ e ma et puis ne bɛ kuma tellement a yadalen don a kafalen don a b'i lajɛ ni moquerie lajɛ b'i lajɛ ten wailul likulli humazatin lumazatin i b'o dɔn mɔgɔ min bɛ mɔgɔw lajɛ n'a danbirike ani mɔgɔ min bɛ mɔgɔw signali k'a fɔ ko a kunkolo man ɲi kana lamɛn i bɛ kuma mɔgɔw bɛ content tellement ale ye hasidi ye maa yadalen don a bɛ fɛ k'i lagosi n'i tila dɔrɔn a b'a fɔ mɔgɔ ma ko a kunkolo man ɲi ninnu tɛ silamɛ ɲuman ka baara ye ka maa saboter k'i moquer maa la ka danbiriki bɔ walima k'a kɛ ni bolo ye k'a kɛ ni geste ye non mun ye Abu Lahabi halaki parce que a ye nin kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam don min na alakira ko ka soli kana jɔ magandala ka magankaw wele ya sabahahu ma'ashara Quraysh ani sɔgɔma Qurayshiw c'est-à-dire magankaw o ni vitesse bɔra ka bɔ y'a lɔn ko Muhamad kumakan don sallallahu alaihi wasallam k'a sɔrɔ a ma kɛ ala ka ciden o ni vitesse bɔra
bɛɛ ye kumakan in maɲini kana jɔ kana kulu kɔrɔla fa tɛ ala kɛra jɔlen don sanfɛ sɔsɔ ka da kan kaba la y'a da a ma manamana kɛ a ma nkalon tigɛ a ma da don maka ko la a ma kɛlɛ kɛ donc u ka bonya b'a kan a selen à l'âge de 40 ans a kelen ciden a nana jɔ dɔrɔn a y'u wele u bɛɛ nana kana kulu kɔrɔla fa a ko di a bɛ fɛ ka place la jarabiw cɛ la a bɛ fɛ k'a yɛrɛ kɔrɔ bɔ a ko ne y'a fɔ aw ye sisan ko guerrier do kɛlɛden dɔw filɛ nin ye o armelenba dɔw filɛ kulu kɔfɛ u bɛ fɛ ka na an ka dugu attaquer n'o ye Maka ye a kuntu musaddiqi a bɛ n cantigɛ a bɛ da la u bɛɛ jɛna ka kɛ ni mɔgɔ kelen voix ye ma jarabna alayka kasban ya Muhammad an bɛ da la ka da kan an ma deli ka bɔ e nkalon tigɛ ɲɔgɔn kan sallallahu alaihi wasallam la ko idan fa inni nadhirun lakum bayna yadi azabin shadid ubudullaha wala tushriku bi ako donc n'a bɛ daw la o tuma bɛna min fɔ n dala la sa k'a bɛna da la ala ye ne ci aw ma bi ta kɔfɛ a ye ala bato ka ala kɛ kelen ye ne ye aw sɔn sirabaga ye ka bɔ jahanama ma ni maa o maa sala ka sɔrɔ i tɛ ala kelen bato i bɛ filan ka fɔya kɛ i bɛ taa jahanama na an balima e ka nin yɔrɔ lajɛ bɛɛ jɛla k'a lajɛ ka da ko olu yɛrɛ ye prévu jɔ o yɛrɛ kan k'u ma siga ala kɛra la k'a tɛ nkalon tigɛ mais a ye nin fɔ min kɛ sisan bɛɛ jɛla nin jahanamaden in bɔla ka na jɔ tabbalaka ya Muhammad alihaza jama'atana halaki be ma Muhammad e y'an wele ni manamanakan nin kama wala ala ye tabate a daji ka o kuma i farati ka maaw lagosi k'i nun kɔrɔta maaw kan ka maaw ka kuma kɔkari maa dɔ bɛ a ka di jama ye k'a essaye ka fiɲɛ bɔ a la i n'a fɔ o min bɛ ka kɛ an ka réseau sanfɛ bi ni ninnu ma tubi lahara u bɛ tunu circulation na adamadenw bɛ yɛlɛ u kan k'u kunkolo n'u kɔnɔbara n'u da bɛɛ foroki yani jahanɛmɛ don cɛ ala ka nimaniya d'an ma bisimila ala k'an ni sababa bɛn o tuma ninnu tun ye darisu ye minnu tirela ka bɔ nin tagamaba in kɔnɔ n'o ye sana yɛrɛ ye sallallahu alaihi wa sallam an b'a la deli ala ka jogo ɲuman na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ o tuma fɛn fɛn ye jogojuguya ye n'a bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila hadamaden ka diinɛ na saya kɔfɛ ala k'an kisi a nɔniya bɛɛ lajɛlen ma o la ala kɛra ka dugawu dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam dugawu in ka ɲi kosɛbɛ n'i b'a kɛ i ka nimaniya n'i ka seli kɔfɛ ala b'i bila jogo ɲumanyaw kan wa i ka ala danaya kɔfɛ ala bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ fasigiya ni jogojuguya la ka d'a kan foyi man jugu silamɛ ma silamɛ ka diinɛ ma e bɛ silamɛya la mais jogo man ɲi o man ɲi dɛ a bɛ fɔ o ma ko silamɛ fasigi silamɛ don mais a jogo man ɲi jogoba minnu bɛ yen ni silamɛ t'o kɛ a b'olu kɛ o ye farati ba ye garanti t'i bolo i ka kunnaja la ala k'an kunnaja ala kira tun bɛ dugawu jumɛn kɛ sallallahu alaihi wasallam walasa a ka diinɛ in ka tanga a bolo wa a ka to diinɛ in kan ka to seli in na a ka to misiritaga in na wa jogo ka ɲi a bɛ tiɲɛ fɔ a tɛ maa juguya a tɛ maa hasiriya a tɛ jɛnɛya kɛ a tɛ nkalon tigɛ a tɛ namara kɛ a tun bɛ dugawu jumɛn fɔ allahumma habbibi ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina ala nimaniya kanu don an dusukun na i kɛ e ala kelen bonya bila an dusukun na an tɛ foyi ye ni ala tɛ an mana kɛ fan o fan k'a dɔn ko e de y'an dan i ka kɔlɔsili b'an kan wa an bɛ segin ka taa ala ma nimaniya don an dusukun na wa zayyinhu fi qulubina ala i k'a masiri an dusukun na a ka y'an kɛwale la nimaniya jɔn tɛ maa janfa nimaniya jɔn tɛ nkalon tigɛ nimaniya jɔn tɛ maa hasidiya nimaniya jɔn tɛ jɛnɛya kɛ nimaniya jɔn tɛ ala kota kɛ nimaniya jɔn tɛ namara kɛ ala i lɔnniya min di an ma ka e danaya don an dusukun na a masiri an dusukun na c'est à dire a kɛ an dusukun masiri ye ni dusukun masiri yani nimaniya ye e tɛ kojugu kɛ wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan o tuma ala i ka fɛn dégager ka bɔ anw na min fɔlɔ ye kafiriya ye ani fasigiya donc fasigiya de i ye silamɛ ye mais i bɛ ala kuta a bɛ f'o ma ko fasik silamɛ bɛ yen kafiri bɛ yen fasigi bɛ yen silamɛ o ye silamɛ ɲɛ kelen normal ye min ka silamɛya propre a tɛ maa janfa a tɛ maa nanbara a tɛ haramu kɛ a tɛ tiɲɛni kɛ o ye silamɛ ɲɛnɛma ye ala k'an fara olu kan maintenant silamɛ fasigi bɛ yen o kɔrɔ ye di silamɛ don a bɛ seli a bɛ sun a bɛ heji a yɛrɛ tuma dɔ la a bɛ jaga bɔ mais a b'a la kota kojugu
أتفا جنالا إنا لله وإنا إليه راجعون أتفا هرمونا بيرو يروكي أبنا مركي أفما قال فاسق وأتكي garanti to bolo la haraka be kishi parce que e ma dan ala kuma mais mi mandi ala yo fana faraka e balolo kan ka sawkan anta fasik ala kala koko ka le kishoma wa karrihilina al kufra ala an kishi kafriyama wal fusuqa ani ka to dinena ka ala kuta e bi ska pulgoto e ka nyana ma ko bi ya fanyina ala fe mais ayre le sigle no kan kana eta be selle ma nyi wona jena kelati e o kuma kelati kana ya be seli a jesi lo misilla mais mate haramu ke kabo ala kira ko ala kale kisho otigi garanti to tigi bolo lahara selin te tu sunte jagante mais ala ko tami farakan ka balo kan ka sawka o be ke sawabi garanti ti bolo lahara ni be kishi ni tiki ya rabbi ala kan kishi do ala kira men dugo ke allahumma habbib ilayna al imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar rashidin amala dili ala kan dine tangambulo ala kan dine tangambulo ala kan kishi tana toroma fɛn fɛn Israël n'o b'a la dimangoro n'o bɛ kɔlɔlɔ s'an ma n'an bɛ degun sɔrɔ lahara saya kɔfɛ ala k'an kisi o bɛɛ ma fɛn fɛn b'an ka diinɛ masira an bolo k'an kɛ ala sago ye k'an balo silamɛya dafalen kan k'an fatu nimaniya kan k'an wuli ni kunnaja ye lahara ala k'o k'an n'an baden silamɛ bɛɛ ala ka wagati wɛrɛ yira an na ala k'an jurumu yafa an ka jamana ala ka kolo suma ala ka fitinɛ b'a kɔrɔ ala ka tɔɔrɔw wuli ala ka basigi d'an ma ala ka hakilisigi d'an ma ala ka nimaniyaw jidi ala k'an ɲuman se sunkalo ma ala ka musakaw nɔgɔya ala ka alabato nɔgɔya ala k'a kɔ hɛrɛ d'an ma allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وصل اللهم عليه وعلى اله كلما غفل عن ذكر الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.